हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, একটু পাশে থাকতে হবে, কিন্তু একটু সঙ্গে থাকতে হবে। সামনে যিনারা বসে আছেন তাদেরকেও অ্যাটেনশন প্লিজ। কি হাল দিল কিসকো সুনায়ে, আপকে होते हुए दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते क्यों अल्लाह बोले, क्यों भगवान बोले कि ईश्वर गॉड, किंतु सबका मालिक तो एक है, बस नाम चेंज है। और अल्लाह को हर भाषा आता है, हर भाषा अल्लाह समझने वाला है। चाहे तुम अगर भाषा, कुछ लोग कहते हैं कि हाथों के लकीरों पे मत जा ए गालिब, राइटर फरमाते हैं हाथों के लकीरों पे मत जा ए गालिब, क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए किसको सुनाए, आपके होते মানে প্রথমে একটু ঈশ্বরকে স্মরণ করতে হবে, তারপরে তো আমি মাহলটা জানি, ইনশাল্লাহ আপনাদের এনজয় করাবো, খুশি করাবার চেষ্টাই করব, তাই কি না? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, আমার কথাবার্তা একটু ডিপ মিনিংটা হয়। সাধারণত আমি স্ট্যান্ডার্ড তরিকায় গাইতে পছন্দ করি। কিছু লোক বলে যে প্রবলেমটা অনেক বড়, কিন্তু প্রবলেমটা অনেক বড় না, ঈশ্বর অনেক বড়, প্রবলেমটা অনেক ছোট, তাই কি না? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ओ मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। धन रे सा अपने मन की मैं जानू, पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम।
আপনারা কি ঘুমাচ্ছেন? এরকম কেন মনে হচ্ছে যে ঘুম মারা আছেন? দিস ইজ নট ফেয়ার। আপনারা কিন্তু পাশে না থাকলে আমি কিন্তু গাইতে পারবো না। অডিয়েন্স যদি সামনে পাশে না থাকে, যত বড় শিল্পী হোক গাইতে পারবে না, হৌসলা থাকবে না। আপনারা পাশে থাকবেন তো? একটু হাততালি দিলে কোনো ক্ষতি হবে না, কোনো মানে একটু হাততালি দিলে 2 বিঘা জমি চলে যাবে না। তাই আমি কি বলছি শুনবেন। अपने मन की मैं जानू, पी के मन की राम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पीगा। রে সা একটু ঈশ্বরকে তো স্মরণ করতে হবে, তাই কি না? তাহলে এবার একটু রোমান্টিক হবে কি? কার কার মন ভেঙেছে? শরমের কোনো বিষয় নেই, একটু হাতটা তুলতে হবে। কেউ কেউ কাউকে বলবে না, আমি কাউকে বলবো না, জিজ্ঞাসা করলেও বলবো না। মন ভেঙেছে? কে কে ভালোবাসা করেছেন? সবাই পাই, ইনক্লুডিং সবাই। এবার একটু হাতটাকে নামান। মন কার কার ভেঙেছে এবার সাহস করে একটু। খুব ভালো হয়েছে, মন তো ভাঙবেই, ভালোবাসা করলে মন ভাঙবেই, তাই কি না?